tradition y por costumbre and by también. an a custom as well. Yes. Lucas capítulo 15, Luke chapter 15, los versos del 16 al 18. verses 16 to 18. Capítulo muy conocido. This is a very renowned chapter. Los versos también. The verses are as well too. Tengo, ¿verdad? En mente quedarme un lenguaje muy sencillo. In my mind, I'm going to stay in a language that is going to be very, very simple. Y que el Señor nos ayude a eso. And for the Lord to help us to do Lucas that. capítulo 15. Luke chapter 15. ¿Lo tiene, iglesia? Do you have it, church? Los versos del 16 al 18. Verses 16 to 18. Dice de la siguiente forma. And it says in the following Hoy, way. yo voy a leer de la versión israelita nazarena. I'm going to read from the Israelite Nazarene version. Pero no es que quiero mostrarles algo, es la versión que tengo hoy. But it's not that I want to show you something. It's just the version of the Bible that I have today. ¿Lo tiene, iglesia? Do you have it, church? Dice, y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him any. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. And verse 18 says, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias en esta hora. we thank you in this hour. Gracias por tu bendición, Thank you for your blessing, por tu sabiduría for your wisdom, y por tu palabra. and for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Este capítulo 15 de Lucas This chapter 15 of Luke es un capítulo bien conocido. is a very renowned chapter. Para los que no lo conocen, And for lo those that dudo, don't know it, which pero I voy a doubt, hablar un poquito de la historia de ese capítulo. but I'm going to speak a little bit about the story of this Es una chapter. historia famosa. It's a very famous story. Hay un padre, There is a father. tiene dos hijos. He has two sons. Uno de ellos One of them decide tomar una decisión. decides to make a decision. Ahora, la pregunta es por qué este hijo Now the question is, why did this son decide tomar esta decisión. decide to make this decision? El hijo pensó, The son thought, el que pide la herencia, the one that is asking for his él inheritance, pensaba he thought que él estaba maduramente, that he was mature, o él estaba capacitado that he was able para poder tener la herencia to be able to have the y inheritance vivir independientemente. and live independently. Este heredero pensó, This heir thought, por alguna razón, for some reason, que la abundancia que él iba a recibir, that the abundance that he was going to él receive, tenía la capacidad de administrar he esa had abundancia. the capacity to be able to administer that abundance. Muchas veces, And many times, es lo primero que quiero plantear en nuestro and pensamiento. this is the first thing that I want to put in your thoughts. Muchas veces Many times, tenemos el pensamiento we have the thought, y a veces el comportamiento and sometimes the behavior de este hijo que pide esta herencia. of this son that asks for this inheritance. Porque él la pide pensando Because he asks for it que thinking estaba capacitado that he was able, para capacitated administrar correctamente to administer correctly esos recursos. those resources. Por eso es That's why que Dios, God, si hay algo que sabe, if there's something that he does es know, cuando is when darte sus recursos. to give to you his resources. ¿Sabe? Yo entiendo You know, I que understand cuando aceptamos a Jesús, that when we accept Jesus, el paquete del reino the package of the kingdom entra a nuestras vidas. enters into our lives. Porque en él está el misterio de Because Dios. in him we have the mystery of Pero God. al mismo tiempo comprendo But at the same time, I que comprehend Jesús enseñó that Jesus taught que el que quisiera seguirlo, that whoever wanted to follow him, había unas cosas que tenemos que hacer. there were some things that we have to do. Entre ellas, And amongst them, tomar responsabilidad. we
we have to take del responsibility diseño of the que design Dios ha manifestado sobre nuestras vidas. that God has manifested over our lives. Mire esto. Now look at this. Ayer tenía una conversación Yesterday I was having a conversation que me voló un poquito la cabeza lo que me decían. that blew my mind away with what they were saying, Pero una gran realidad but it's a great reality de cómo la iglesia a nivel mundial, estoy hablando, of how the church, and this is worldwide, I'm speaking worldwide now, se ha acostumbrado has gotten used to a pensar thinking que el poder que sintieron hoy that the power that they felt today es el poder is the power que en todo tiempo that at all times está con ellos. is with them. Escuche, Listen, Víctor, claro, Victor, of course, el poder no se va y viene. the power doesn't go and come back. El espíritu The spirit no se va y viene. does not go and come back. Pero la manifestación del poder de ese espíritu But the manifestation of the power of that no spirit, es que se va y viene. it's not that it leaves and it comes back. Permanece It remains mientras haya relación. while there is relationship. Los dones The gifts, son irrevocables, they are pero el unrevocable, espíritu but the spirit se contrista. is grieved. Y si hay un espíritu And if there's a spirit que lo es contristecido that is grieved por nosotros, by us, no es que yo tengo más poder que el espíritu. and it's not that I have more power than the Lo que spirit, pasa es que el espíritu what happens is that the tiene spirit un orden has an order. y en el orden And in the él order, opera como Dios diseñó. he operates as God Y designed en el him. diseño del orden, And in the design of the Dios order, no creó God did not create computadoras. computers. Es decir, It's to si say, el espíritu if the spirit está contristado, is grieved, es porque yo decidí it's because I decided tenerlo de esa forma. to have it that way. Por eso es That's why que hay veces there's times que pensamos that we think como el hijo pródigo. like the prodigal son. Porque a veces Because sometimes comenzamos este hijo tenía que estar creciendo. this son must have been growing. Obviamente este hijo sabía Obviously, this son knew que su padre that his father era próspero. was prosperous. De hecho, In fact, este hijo sabía this son knew que él that he tenía herencia. had an inheritance. Pero lo que este hijo pensaba But what this son thought que no sabía that he did not know es que esa herencia is that en el inheritance, momento que él la pidió in the moment he asked for it, era mucho para it él. was too much for him. Usted no ha escuchado la frase Haven't you heard that phrase? tenga cuidado, no que Be sea malo. careful, and it's not that it's bad. Tenga Bad. cuidado Be careful cuando le pida a Dios llamado. when you ask God for a calling, O tenga cuidado or be careful cuando le diga Dios revélame. when you say, God revealed to me. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque a veces pensamos Because sometimes we think, o decimos or we say, Dios revélame God revealed to cuando me yo necesito saber algo bueno. when I need to know something good. Pero ¿por qué no le decimos Dios revélame? But why don't we say, God revealed to me ¿Sabe cuando hacemos algo mal? when we do something bad? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Do you know why we don't do it? Porque sabemos Because we know que lo hicimos mal. that we did it bad or wrong. Entonces, el análisis que te estoy dando So the analysis that I'm giving you es para que entendamos is so that we can que understand muchas veces that many times podemos pensar we can think estar preparados to be prepared y no estarlos. but not be prepared. Muchas veces, mire Many esto, times, look at this. ¿por qué usted piensa Why do you think en la ciencia natural in the natural science cuando un bebé es prematuro? when a baby is premature, Yo lo vi con mi hijo menor. I saw that with my youngest son. Le ponen tanta manga y tanta máquina They y put tanta so many cosa machines and so many tubes on them. que a veces yo no sabía dónde darle un besito a mi hijo. Sometimes I didn't even know where I could give a little kiss to my son. El menor mío lo que pesó fueron 4 libras. My youngest, Alto. he was only born at 4 pounds. 4 libritas, 4 señor. pounds. Yo creo que las mangas que habían allí pesaban más que él. I think the tubing that he had on him weighed more than Pero he did. lo ponen allí But he was placed there. y hasta cuándo no se lo dan al padre. And until when is it that they Según don't give ellos. that child to the father? Hasta que ese niño Until that que child está prematuro that is premature, madure until he lo matures suficiente sufficiently para poder salir. to be able to leave. Según ellos, According to them, hasta que no pase eso, until that doesn't hay un happen, riesgo there is a risk de muerte. of death. Y eso es en la ciencia natural. And that's in the natural science. Por eso usted tiene que entender That's why you need to que understand en Dios, that in God, Dios sí quiere God does que want nosotros avancemos. for us to advance. Pero en el avance de Dios, But in the advancement oiga of God, esto, listen, en Dios in God, ya todo está hecho. everything is already done. Pero en nosotros But in us, conlleva un proceso. It requires a process.
¿Sabe? En Dios todas las cosas están hechas. You know, in God, all things are done. En ti y en mí, And you and me, acuérdate remember que el proceso está medido a un tiempo. that the process is measured by a time. Dios no. God isn't. Dios God, hizo el diseño. He did the design. Y ese And diseño that design en este tiempo in this time está sobre nuestras is vidas. over our lives. Oído a esto. Listen, ¿Sabe que el hijo pródigo you know that the prodigal son, puede representar he may represent a alguien someone con conocimiento, with knowledge, como te dije, like I said, de quién es el padre? of who is the father. ¿Sabe cuál es el detalle? Do you know what the detail Que is? muchas veces That many times conocemos al padre. we know the father. Oído a esto. Listen, Conozco al padre, I know the father, pero no sigo sus instrucciones. but I do not follow his instructions. ¿Cómo es eso? How is that? Yo sé I que know mi padre, that my father, estoy hablando en el contexto del hijo pródigo. and I'm speaking in the context of the prodigal son. El hijo pródigo a lo mejor pensaba, The prodigal son perhaps was yo sé thinking, que en mi padre I know that my father, hay bendición. in my father there's Y la blessing. bendición And the blessing que él tiene that he has como hijo, as a a son, mí me pertenece. it belongs to me. Ahora yo te pregunto, But now I ask you, ¿tú piensas igual? do you think the same thing? Realmente analízate. Truly, analyze yourself. Piensa por unos segundos. Just think for a couple of seconds. ¿Tú piensas igual? Do you think the same way? ¿Tú piensas Do que you es tu think padre that he is your father, real? the real father? Hablando de Dios. I'm talking about God. ¿Piensas que él tiene? Do you think that he has? ¿Tú piensas que él dice de nosotros? Are you thinking what he says about us? Por eso es que David le dijo a su alma, That's why David said to his soul, ¿por qué te abates, why are you afflicted? oh alma mía? Oh, my soul. ¿Por qué? Why? Porque David conocía Because David knew cuál era el amor de Dios, what was the love of God, cuál era el poder de Dios. what was the power of God. Entonces David decía, So David would say, ¿por qué why mis emociones are my emotions controlan controlling mis convicciones? my convictions? Muchas veces Many times, las emociones the del emotions ser humano of the human being controlan controls las convicciones the convictions que hay de Dios. that there is of God. ¿Sabe? Yo no puedo permitir You know, I cannot allow que lo que yo piense for what I think supere to lo overcome que yo soy. what I am. El hijo pródigo The prodigal son, pensaba he thought estar maduro, that he was mature, pero él era but he was todavía still un inmaduro. an immature. Todavía él era hijo He was still a con son herencia, with inheritance, pero hijo. but he was a son. Y muchas veces And many times, nosotros, we, por las razones que sean, for whatever reasons it may Mire, mi be, amado. look, my beloved, voy a contarle algo de eso, de cuando uno empieza que se cree que I'm going to tell you something about that when puede you subir start al off, monte Sinaí. when you start off and you think that you could go to the Sinai Sí, el monte mountain. Sinaí. Yep, to the mountain. ¿Sabe? Cuando usted está arrancando, You know, when you're just taking off in this, o en cualquier momento de lo que empiece un ministerio, or in any moment that you start in a ministry, cuando usted empieza a ver milagros, when you usted, start seeing the miracles, usted se cree que eso va a ser como you think that's going to be like coger la copa picking up the cup y beber agua. and drinking water. Yo pensaba eso. O sea, I used to think that. yo oré por un milagro, I prayed for a miracle. yo vi ese milagro, I saw that yo miracle. dije, ya, Dios me usa el milagro. And I said, already, God is using me in miracles. Y yo iba a los cultos, And I would go to the y el primer services. llamado que hacía por los enfermos. And the first calling that I would do was Dejé for la the sick. salvación para después. I left the salvation for Vamos a los later. enfermos. I would say for the sick. Al principio, In the beginning, pues por lo que se ve, because of what you see, pues todo el mundo se caía y you qué know, sé yo. Pues yo decía, everybody was falling out. sanó a todos. And I said, well, he healed all of them. bien, Fine. voy a un país, I go to a country estaba en una campaña, and I was in a campaign. Dios hizo unos milagros poderosos And God también. did some powerful miracles as well. Le dije al pastor, And I said to the pastor, lo que pastor, Dios hizo hoy, what God did today, nadie lo va a creer. nobody is going to believe it. Yo necesito I need que usted escriba for you to write lo que Dios hizo, what God did. porque yo no lo voy a escribir. Because I'm not going to Para write cuando it. llegue a Estados Unidos So that when I get back to the vean United States, su letra they can see your y writing su evidencia and the evidence de que yo no estoy mintiendo. that I'm not lying. Pero los milagros fueron tan sobrenaturales But the miracles were so que supernatural yo caminaba that I would walk pensando thinking que era Elías. that I was Elijah. Al otro día por la mañana, The next day in the morning, no había dormido mucho. I had not slept too much. Anyway, no había dormido mucho. Anyway, I had not slept too much. Tocan la puerta del pastor. Estoy en Santo Domingo. I'm in Dominican Republic. Y el varón viene para acá y me dice,
varones, They knock on the no, pastor's door, príncipe, no es príncipes. and they said to us, Prince, Sí, nosotros dormidos. Ay, sí, we were asleep. pastor, que fulano quieren que vayan a la casa This person wants you to go to their house y oren por su hija que está enferma. and pray for his daughter that is sick. Muchacho, yo dije, Ave María, And ahora I es. said, now it is. Dije, tranquilo, que I ahora said, be vamos. calm, we're going. Levantamos, We got up, caminamos, we walked, llegamos a la casa. we arrived to the house. ¿Dónde está la niña? Where is the child? Cuando llego allí al cuarto, When I arrived there to the room, entonces sí que la cosa apretó fuerte. then things got a little tighter Porque yo nunca había visto because I had never seen una persona, un ser humano, a person, a human que being tuviera una cabeza that had a head enorme. that was No estoy enormous. exagerando. I'm not exaggerating. La niña estaba acostada The girl was just porque laying su down cuello no aguantaba el peso de la cabeza. because her neck could not hold up the weight of Eso the tiene head. un nombre, yo no me acuerdo. That has a name, but I don't remember the name of it. Y cuando yo vi aquello, And when I saw that, la condición, the condition, yo dije, wow. I said, wow. Pero dije, rápido pensé en mi mente. But I quickly thought in my mind, Macho, si esto ha estado a milagro, esto es milagro jueves, you know, this viernes. has been miracles Thursdays, Friday. Y yo decía en mi mente, And I was ¿cómo, saying in my mind, cómo se verá esa cabeza normal? how would that head look looking normal? Cerré los ojos, I closed my mandé eyes. que cerrara los ojos todo el mundo. I told everybody to close their Casi eyes. hago que cierren las ventanas también. I almost made them close the windows. Oré, I prayed. abrí los ojos. I opened up my eyes. Igual. And the same. Dije, vamos para el segundo toque. And I said, okay, let's go to the second Cerramos touch. los ojos. We closed our eyes. Cerraron ventanas. They closed the windows. Volví, oré. I prayed again. Volví a abrir los ojos. I opened my eyes Y again. la niña igual. And the child was the same. El que necesitaba sanidad allí The era one yo. that needed healing there was me. ¿Sabe? Yo oré 2 veces. I prayed twice. No pasó nada. Nothing happened. Yo no iba a orar 3. I was not going to pray a third Porque time. ya después de la segunda, cuando abrí los ojos, Because already after the second time that I opened La up my fe que eyes, tenía, the faith that I le had, hablo claro, I'm talking clear here. yo no sé para dónde fue. I don't know where it went. Empecé a preguntarme de todo un poco. I started asking myself a little bit about everything. Y como yo estaba arrancando, lo que llevaba eran como 6 meses And en el because I was evangelio. only taken off in the gospel, I had only been Y in ya the estaba gospel 6 predicando en months. otro país. And I was already preaching in another country. Y dije, Señor, And I said, Lord, yo te pedí que no me dejaras en vergüenza. I asked you to not leave me in Yo te shame. dije, yo te sirvo. I told you that I'll serve Yo voy you. donde tú me I'll envíes. go wherever you send me. Pero cuando yo estaba en el Obedea, But when I was in the over there, lo malo que hiciese me gustaba lucir bien. and whatever bad thing I would do, I would like to look good Como es doing que it. aquí, How is it that here, ahora yo estoy orando now I'm praying, y aquí todo el mundo está viendo and here everybody is que seeing nada pasó. that nothing happened? Y usted sabe qué es lo que uno espera, una And you know contestación. what you are waiting for an answer. Uno espera que venga un predicador, un profeta, You're waiting for a prophet, a preacher to que come. cuando tú vayas a orar Dios te hable. That when you're going to go and pray for them, God ¿Y speaks to sabe you. cuál era su voz? And you know what his voice was? El sonido del silencio. The sound of the silence. Entonces, yo entendí So I understood que yo no estaba that I was not capacitado para capacitated esa dimensión. for that dimension. Que para orar por enfermo y sanar, That to pray for the sick and for them to be healed? no. No. A que cuando no sanaran, That when they would not heal, yo no me frustrara. for me not to get frustrated. Entonces entendí So I understood que eso, that que es un don de Dios, that is a gift of yo God. lo podía convertir I could have converted it en una maldición. into a curse ¿Por qué? Why? Por no saber administrar because of not knowing how to el administer don de Dios the gift of en God esa sanidad. in that healing. Después pasa el tiempo, And then time passes. ya me había restaurado un poquito con los milagros. I un already had poquito, been no a mucho. little bit restored, not too much, a little bit restored with the miracles. Y cuando voy a romper dique de lleno de nuevo, And when I'm going to start completely again, vuelvo con otra experiencia peor todavía. I have another experience that was even worse. Porque aquella niña por lo menos estaba en un cuarto que lo que habíamos como 6. Because at least that child was in a room and it was like 6 of us in there. En Nicaragua eran miles In mirando aquello que Nicaragua, estaba it was allí. thousands of people that were watching Bueno, that was there. esa escena yo me río y todo. I were laughing everything, but that scene, Yo miré hasta el pastor I porque yo me even looked turbé. at the pastor because I got Yo all miré como disturbed. que, ¿qué hago I ahora? looked like, what do I do now? Y literalmente me hizo. And me literally, siguió orando. he said, just continue praying. Ay, Señor.
Está fuerte eso. No, it's Tú strong. sabes It's que very strong. yo hago un llamado para sanidad. You know what it is that I do? A calling for Si tú healing. pasas, es para sanidad. Well, if you come to the front, it's because you want to be Y yo healed. te pregunto, ¿quieres ser sano? And I ask you, Tú do me you want to dices, be "No." healed? And you say, no. Yo casi después, ¿para qué pasaste? I almost said, but why did you come to the front for then? Ahora, oído, te estoy contando todo I'm esto telling you all this para que te rías también. so that aparte you de- can also laugh, pero para que comprendas lo siguiente. but for you to comprehend the following. ¿Sabes qué? Hay un momento dado You know, there's a certain que moment yo veo that I see a un apóstol an en apostle un momento dado at a se certain llegó moment. a un hombre con llamado para un viaje He took a man with a calling to a trip, y la cosa no fue muy bien. and things didn't go very well. Tuvo un segundo viaje He had a second trip, y en ese viaje and in that trip, no se lo llevó. he didn't take him. ¿Por qué no se lo llevó? And why didn't he take him? Porque él entendió Because he understood que aunque tenía llamado, that although he had a calling, todavía he still no estaba was not preparado. prepared. ¿Por qué yo le digo esto? And why do I say this? Porque en esta iglesia Because in this church, hay mucho llamado. there's a lot of calling. Aquí hay muchos de ustedes There's many of you que here están siendo preparados. that are being prepared. La mayoría, The majority, y esperamos que todos, and we await that en los everybody, principios, in the principles, ayuno, fasting, oración, or in the beginning, fasting, búsqueda, prayer, que seeking. abre los ojos y veas a Dios, You know, for you to open up your eyes and see que God, cierre los ojos y veas a Dios, for you to close your eyes and see que God, lea la Biblia y veas a Dios. for you to read the Bible and see God, Un proceso, a un process, entrenamiento. a training. Ahora, no te olvides But now don't forget que a ti that with you, te están entrenando. you are being Por trained. consiguiente, And because of that, quien te entrena, who trains ¿qué you, te lleva? what does he take you to? Ventaja. He has an advantage over you. Y si el que te entrena And if the one that's te training you lleva ventaja, has an advantage over you, resistirme resisting a la instrucción to the instruction es paralizar is un paralyzing diseño. a design. Oído a esto, Now I want you to listen. los hijos de los profetas The sons of the prophets, no, oído, listen, they did ellos not, creían they believed que estaban a la altura that they were up to the height de Elías. of Elijah. Y cada vez que Eliseo le decía a Elías, And every time that Elijah would say to Elijah, a donde te vaya me voy, wherever you go, I'm going to go. ¿qué hacían los hijos de los profetas? What did the sons of the prophets do? Le decía, ya mismo, They would say, pretty soon, nuestro Señor, our Lord, nuestro profeta, our prophet te será quitado. will be taken from you. No lo vas a ver. You're not going to see him. ¿Sabes algo? You know Yo something? me pregunto, I ask myself, ¿cómo es how is it que hay un profeta that there is a con prophet una escuela de with a profetas school of prophets, y a esa estudiante and to that student, se le llaman los hijos they are called the sons de los profetas? of the Y yo me prophets? pregunto, And I ask myself, ¿cómo los hijos de los profetas how the sons of the no prophets alcanzaron did not reach la revelación the que revelation tuvo Eliseo that Elijah had? cuando Eliseo When Elijah, lo que tuvo fue poco tiempo what he had was very little detrás del time profeta Elías? after the prophet Elijah. ¿Sabe una gran diferencia? You know a great Que difference Eliseo entendió that Elijah el understood momento in the de su moment, llamado. the moment of his calling. Los hijos de los The profetas sons of the prophets, pensaron they thought que estaban that they were en el llamado. in the calling. Por eso es That's why que esta historia this story de este hijo pródigo, of this prodigal son, donde primero comienza, where it first starts, es en ver cuál era la mentalidad del hijo. is in seeing what was the mentality of the Y él son. pensaba que estaba preparado. And he thought that he was prepared. Por eso usted tiene que tener entendimiento That's why you have to have si understanding. usted está preparado o no. If you are prepared or not. ¿Sabe? Nosotros entendemos You know, we con understand quién es nuestra lucha. who our struggle is with. Y entendiendo con quién es nuestra lucha, And understanding who our struggle is también with, entendemos cómo tenemos que pelear. we also understand how we have to fight. ¿Sabe? Una vez yo escuché una conferencia I once heard in a conference a este conferencista decir, this conference speaker say, muchas veces many times los líderes, the leaders, por amor because of love y por buenas and intenciones, because of good intentions, sin darnos cuenta, without noticing, muchas veces many times exponemos we a los expose que todavía no están
maduros. those that are still not mature. O sea, en otras palabras, So in other words, yo te quiero ver crecer. I want to see you grow. Y como te quiero ver crecer, And because I want to see you grow, también te doy una oportunidad. I also give you an opportunity. Pero las oportunidades se dan But the opportunities are given de acuerdo a lo que me estás enseñando. according to what you're showing me. Pero si me enseñas But if you show que me estás aquí, that you're here, yo no voy a decirle a Dios, Dios, revélame. I'm not going No. to say to God, God, Si reveal me to me. enseñas No. que estás aquí, If you show me that you're here, te voy a dar la oportunidad. I'm going to give you the opportunity. Ahí está el detalle. But see, there's the detail. Cuando la herencia llegó al hijo pródigo, When the inheritance came to the prodigal son, o sea, el detalle consiste the detail consists cuando se te entrega when it's given to el you, recurso, the resource is given to ¿qué you. haces con él? What do you do with it? ¿Sabe que a mí me debe interesar más You know, I should be more que interested se convierta un alma for a soul to be converted a que me escuchen 1,000,000 de personas? than for 1,000,000 of people to hear me. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en 1,000,000 Because in 1,000,000, sembré la semilla, I sowed the seed, pero en una persona but in a person, germinó. it sprouted. Por eso es That's why que usted y yo no podemos you and I cannot quedarnos stay pensando, thinking, como decía el último martes que estuve aquí, like I was saying the last Tuesday that I was here. sabe, llamado You know, the calling y posición and position, están relacionados, they are related. pero llamado But calling, tenemos todos. we all have a Y calling. usted y yo, And you and I, en este tiempo, in this time, en el mundo que in the vivimos, world that we live, iglesia, church, están esperando por nosotros. they're waiting for us. Sabe, el mundo está esperando You know, por the world is a waiting alguien for someone que tenga amor. to have love. Te pregunto, ¿tú lo tienes? I ask you, do you have it? El mundo The world está esperando is waiting a alguien con esperanza. for somebody with hope. ¿La tienes? Do you have it? Sí, no. Yes? No? ¿Sabe qué sucede? Do you know what happens? Que imagínate yo decir Imagine that I y say, que hoy en día, mire mi amado, and hoy today, en my día beloved, la gente today, está confrontando a los cristianos como si nada. the people are confronting the Christians like nothing. ¿Sabe? Antes había, aunque sea por ética, Back in the day, just at least if it was because of había ethics, un cierto respeto. there was a certain respect. Ahora ni la ética. But now, not even because of Ahora ethics. es pruébame eso. Now it's prove that to me. Bueno, hace tiempo eso viene, pero ahora eso está fuerte. It's de been verdad. happening for a while, but now it's very strong. Ahora, Now, yo no sé ustedes, I don't know about you, pero tú sabes cuánto tiempo yo he llevado escuchando but do you know how long I've been hearing que venía una persecución. that a persecution was going to come? ¿Cuánto tiempo yo llevo escuchando How long I've been hearing que había que prepararse? that we needed to get prepared. Tú sabes lo que yo siento que es lamentable, You know what I feel, and it's sad que hay creyentes that there's believers que no saben that don't know lo que están viviendo. what they are living. Yo no digo tu vida, I'm not saying your life. yo digo el tiempo. I'm saying the time. Esto está tan serio, This is so serious. esto está tan cerca, This is so close que lo menos que tú debes pensar that the least thing that you should think es quién creció o dejó de crecer. is who grew up and who did not Tú grow. sabes lo que tú tienes que pensar, You know what you have to think? en que tu lámpara That your lamp tenga aceite, has to have oil, porque hay gente because there's que va a people buscar that are going to ser look iluminado por to nosotros. be illuminated by us. Iglesia, Church, necesitamos We need levantarnos. to rise up. ¿Levantarnos de qué? We need to rise up from what? Levantarnos To lift de ourselves una up from what? mentalidad From a mentality de comodidad. of comfort. Un evangelio A gospel sin compromiso. without commitment. ¿Sabe? Evangelio no es You know, gospel is not venir aquí, coming here, irme, leaving, decir soy cristiano, saying I'm a Christian, que la gente sepa que voy a la iglesia, that the people know that I go to church, porque eso hay una diferencia. because there's a difference in Hay that. gente que sabe que vienes a la iglesia, There's people that know that you come to the church, pero no es lo mismo que vengas a la iglesia but it's not the same for you to come to a the que church seamos hijos de Dios. than for us to be sons and daughters of God. ¿Sabe? El mundo You know, the world está esperando is waiting un hijo de Dios. a son of God, Alguien someone que como el hijo pródigo, that as the prodigal son, en el momento en que recapacitó, in the moment that he reconsidered ¿sabe? things, Antes de hablarte de recapacitar, before oído. I speak about that, of reconsidering ¿Sabe things, que listen, este hijo, you know that this son, él caminó? he walked, Te garantizo algo. and I guarantee something to you. Aquí
Bueno, si estamos aquí, todos tuvimos padres. Here, if we're all here, we all had a father. Porque no vinimos de Because we did not come from un cuento de hadas. ¿ya? a fairy tale over there. Ah, sí. Chachi. Todos sabemos. We all know, De una u otra forma, in one way or another, sea que usted haya tenido una buena o no whether you had a good or not relación con sus padres, relationship with your parents, habrá algún momento en su proceso de crecimiento is there a moment in your process of growth que le vino a la mente la voz de su madre o de su padre that the voice of your mother or your father came to your mind, dándole un consejo o regañándolo giving por you algo? some advice or scolding you because of something? Vamos a poner los espejos, a ver si. I'm going to put my glasses on. Let me see if it's that. ¿Le ha pasado? Has it happened to you? Ya bien, yo dije que yo soy. Okay, because I said, no, it's that Yo I soy am, extraterrestre. you know, I'm an alien. Chacho, mi mamá no, eso es. Ella te caminaba casi aquí en el oído. My mom, it was like she was walking almost here, right next to my Y yo, ear. me venía un pensamiento And a thought would come to me, y rápido la voz de May. and quickly my mom's voice. Sin estar presente. Without her being Tanta present. influencia. ¿ah? What an influence, huh? Entonces, ahora, imagínense el hijo pródigo. Now imagine the prodigal son. ¿Sabe? Cuando ya todo, cuando la cosa se le va acabando. When things start ending, ¿Usted no cree don't you think que a ese hijo that with that son, le vino el pensamiento, he got a thought palabras de su padre, of words of his father? palabras que a lo mejor Words that perhaps mientras vivía le decía, while he was living, he was saying, mientras estés en mi casa, while you're in my house, no te faltará nada. you will not be in need of anything. Me imagino él pensando, And I imagine him thinking, mientras sigas while you continue relacionado a mí, to be related to me, lo tendrás todo. you will have it all. Me imagino a él pensando, And I imagine him thinking, saliendo con el padre afuera, going with his father out, diciéndole, mira todo este campo. and him saying, look at all this field. ¿Ves que es grande? Do you see how big it Y is? el hijo diciendo sí. And the son saying yes. Y el padre diciendo, And the father saying, esto this es parte de tu herencia. is part of your inheritance. Solamente Just simply permanece en mí. remain in me. Pero ahora, But now, el hijo que está pensando esto, the son that is thinking lo this está pensando, is thinking this, pero no but not donde lo debió pensar. where he should have thought about it. Me explico. And I explain myself. ¿Sabe qué? Donde usted y yo debemos pensar qué hacer, You know where you and I should think about what we're going no to do? después de tomar la decisión. Not after you make the decision. Muchas veces Many times, queremos cambiar we want to change el panorama the panorama por la decisión because of the que decision tomamos. that we made. Y no es que no se pueda, And it's not that you cannot do pero it, va a conllevar más tiempo. but it's going to require more time. Y puede ser And it could be que conlleve tanto dolor, that it's going to require, or it's going to bring along so much pain, pero tanto dolor so much pain, que no haya nadie that there's going to be no que te one pueda ayudar. that can help you. Usted sabe lo que es Do you know what it is que este hijo for this son que lo tenía todo that had it all en el momento que tuvo hambre, in the moment that he was hungry? dice la Biblia The Bible says que nadie that no one le daba gave him de comer. food. Pero ¿cómo es But how is que it un hijo that a son con bendición with blessing ahora now no está bendecido? he is not blessed? ¿Qué fue lo que lo maldijo a él? What was it that cursed him? ¿El padre? The father? No. No. ¿Qué fue? What was it? Su decisión. His decision. Porque predestinación Because predestination no es lo mismo is not the same que predeterminación. to then predetermination. Lo que yo determino What I determine, no necesariamente not es necessarily, lo que Dios destinó. is what God destined. Dios no destinó God did not que destine el hijo se fuese de la casa. for the son to leave the house. Eso lo decidió el hijo. That was decided by the son. Dios no predestinó God did not predestine el infierno hell para el humano, for humans, pero el enemigo but the enemy sabe qué hacer knows what to para do que el humano so that the human decida cosas can decide y se things vaya and leave a un lugar to a place que Dios no creó that God did not para create nosotros. for us. Entonces, So well then, no podemos seguir escondiéndonos we cannot continue to hide detrás de la palabra behind the word gracia. grace.
No me puedo seguir escondiendo I cannot continue to hide detrás de la palabra behind the word diseño. design. No puedo seguir escondiéndome I cannot continue to hide detrás de la palabra behind the word soy rey. I am a king. Porque el rey se reconoce Because the king is recognized por su poder, by his power, por su autoridad, by his authority, no porque diga. not because he que es says rey. that he is a king. ¿Sabe? ¿Usted sabe lo que es un rey? Do you know what a king is? Un rey, A king, por más difícil no matter how que difficult sea su situación, his situation is, un rey a king no deja su silla. does not leave his throne. ¿Sabe? Un rey no deja su posición. You know, a king does not leave his En los position. tiempos antiguos, In the ancient el times, rey the king que dejara su silla, that would leave his throne, oído lo que voy a listen to decirte, what I'm going to say to si you. el rey se iba para allá If the king would go over y en la there estrategia del enemigo and the strategy of the enemy, lograron entrar al reino they accomplished to enter into Al the kingdom, palacio. into the y palace, se sientan and they sit en la silla del rey, in the throne of the king. ¿sabe que ya ganó la guerra? Do you know that he had already won the war? ¿Sabe que el imperio le pertenece al Did que you se know sentó? that that empire now belonged to the person that sat in the throne? Quizás sin haber guerreado. Perhaps without even Por fighting. eso la Biblia dice, That's why the Bible says, si el príncipe if the prince se exaltare contra ti, would exalt against you, no dejes tu lugar. you should not leave your post, your ¿Por position. qué? Why? Si dejas tu Because lugar, if you leave your position, deja tu posición. you're leaving your post, your Y si position. dejas tu And posición, if you leave your position, estás entregando you are giving tu herencia. your inheritance. ¿Sabe cuál es, qué es lo triste? Do you know what the sad thing is? Que hay herederos sin herencia. That there's heirs without inheritance. Que hay herederos There's heirs que han pensado equivocadamente del padre. that have thought wrongly about the father. El hijo The son creyó algo del padre. believed something of the father. Oído a esto. Listen, Yo quisiera leer lo que tengo aquí. No I está would pasando. like to read what I have here. I don't know what's going on. El hijo The son sabía knew cuán misericordioso era el padre. how merciful the father was. Por eso fue que se atrevió a pedirle la herencia. That's why he dared to Oye, ask qué for the cosa. inheritance. What a thing, right? Oído, como que, Listen, oído. listen, listen, listen. El hijo sabía The son knew que el padre that the father era amoroso. was loving. Le gustaba el bienestar. He liked what was good for him. ¿Y sabe qué me parece que hizo este hijo? And you know what it seems to me like this son did? Que tomó ventaja He took advantage del amor del padre. of the love of the father. Porque sabía Because he knew que el padre that the father no le iba a negar was not going to deny la petición del hijo. the petition of the son. Lo podía aconsejar. He could have given him Le advice. podía decir, hijo, He no. could have said, no, son. Pero tomó ventaja But he took del advantage corazón del padre. of the heart of his father. Qué triste. How sad. Cuando un hijo When a son toma ventaja takes advantage del corazón of the heart de un padre. of a father. Qué triste How sad. cuando alguien que está creciendo. When somebody that is growing. Qué triste cuando un Eliseo How sad when an Elijah toma ventaja takes advantage del amor de Elías. of the love of Elijah. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque lo menos que se imaginaba Because the least thing that he el imagined, hijo pródigo the prodigal son es imagined, que tomar ventaja del padre was that taking advantage of his father le iba a costar factura. Le was iba a gonna, cobrar factura. was gonna pass him later on a Y fue check, a tan bill. difícil A bill. It was so lo difficult que estaba pasando What- este hijo. what this son was going through. Tan y tan difícil It was so and so difficult que deseó that he desired comer to eat lo que los cerdos what the pigs estaban comiendo. were eating. Mi amado, los cerdos comen todo. My beloved, the pigs, they eat everything. Y usted sabe que no es que se le cocina para que coman. And you know that it's not that they cook a meal for them to eat. Y la condición era tan difícil And the condition was so difficult que la comida de cerdo, that the pig's food, él la vio he saw it como un banquete like a banquet en su condición. in his condition. Mi amado, My beloved, usted no ha sido elegido you have not been chosen para comer cualquier cosa. to eat just anything.
Por eso es That's why que usted tiene que tener cuidado you have to be donde careful usted presta su oído. where you listen to Donde things. tú prestas tu oído, Whatever you listen to, también das tu mente. you are also giving your Y mind. donde das tu And where you mente, give your mind, también pones en juego you also put into jeopardy tu destino. your destiny. ¿Por qué? Why? Porque todo aquello Because all of que that tiene la capacidad that has the de capacity controlar tu mente, to control your mind, también tiene el poder it also has the de power controlar tu destino. to control your destiny. Por eso el hijo pródigo That's why the prodigal son, en su mente in his mind, gobernaba, he governed, dame la herencia. give me the inheritance. Ninguno de nosotros None of us fue diseñado were designed para desear to desire un alimento a food que no sea pan de vida. that is not bread of life. Usted sabe algo, Do you know something? con tanta cosa que está pasando en el mundo, With so many things that are happening throughout the tanto world, libro que se ha encontrado, so many books that they have que found, si el libro de Enoch, that the book of Enoch, que si el libro de todo eso, the book of all of that, yo me sonrío. I laugh Yo digo, Dios, le doy gracias. and I say, God, I thank. ¿A qué? I thank what? A que prefiero I thank that I y prefer preferí and I preferred seguir siendo transformado to continue to be por tu transformed revelación, by your revelation. porque muchas de las cosas que salen ahora Because many of the things that are coming out o now, que están saliendo no públicas, se or not están the ones that are haciendo, coming out public, famosas, if not those that are becoming famous, sin fundamento, without te foundation, vas a confundir. they're going to confuse you. Muchacho, cuando vea cosas que están en la Biblia, en esos libros, When you see things that are in the Bible, in those books, cuando ve y va a decir, pero si esto está en la Biblia, when you see it, you're going to say, oh, but this y isn't the como Bible. no tienen madurez, And because you don't have the va a maturity, decir, esto es de Dios. you're going to say, this is of Tenga God. cuidado. Be careful. Ve la diferencia You see the difference de pensar estar maduro of thinking that you are a mature ser maduro. than to be mature. Mire, mi amado, Look, my beloved, Nicodemo, Nicodemus, eso no era un maestrito. he wasn't just any ordinary teacher. Nicodemo era miembro del Sanedrín, Nicodemus was a member of the Sanhedrin, maestro de maestros. a teacher of teachers. Y él va donde Jesús, And he goes to Jesus porque no lo sabía todo. because he didn't know it all. ¿Cómo es How is it que un fariseo that a Pharisee reconoce que recognizes Jesús, that Jesus es is el maestro? the master? Mi amado, My beloved, Nicodemo pudo haber ido Nicodemus could have went al hijo de Hilel, pudo haber ido to donde the son Gamaliel. of Eliel. He could have went to Gamaliel. Vamos, Come con la on. sabiduría de tu padre, With the wisdom of your father, hazme entender esto. make me understand this. Él pudo haber ido sobre, te puedo dar nombre, He olvídate could los have nombres. went, I could give you the names, forget about the Pero names. ¿sabe dónde quién fue? But do you know who he went to? Donde Jesús. He went to Jesus. Te pregunto, I ask you, ¿dónde tú vas? where do you go to? Te pregunto, I ask you, ¿quién aclara who makes clear nuestros pensamientos our thoughts cuando lo que estoy viendo when what I'm seeing no es lo que yo fui diseñado? is not what I was designed for? Mire, mi amado, Look, my beloved, oído, listen, el hijo pródigo, this one, the prodigal la son, Biblia dice the Bible says que él se levantó, that he got up, pero no dice que fue al templo, but it doesn't say that he went to the temple. tampoco dice que se levantó It doesn't say that he got up y fue a una and sinagoga. went to a synagogue. ¿Qué él hizo? What did he do? Se levantó. He got up. ¿Y a dónde fue? And where did he A la go? casa del Padre. He went to the Father's house. ¿Sabe qué significa esto? Do you know what this means? Que donde hay madurez, That where there is maturity, donde hay madurez, where there is maturity, en todo, in la everything, relación the es con el relationship Padre. is with the Father. El Padre The Father hace posible will make lo que yo no possible entienda. for me to be able to understand it. Mire, amado, Look, my beloved. usted sabe cuando el verso dice You know when the verse says, y recapacitó en sí, and he reconsidered, volvió en sí. he came to his senses. Está en el verso 17, dice, Verse 17. entonces recapacitó y dijo, When he came to his senses, he said, ¿sabe que usualmente you know that usually uno recapacita you come to your senses cuando está bien? Es when, decir, when you are right.
pasé una okay. situación difícil. Like saying, I went through a very difficult Cuando ya situation. estoy restaurado, But when I'm already restored, comienzo a pensar there's where I start en lo que thinking viví. in what I lived. Y ahí es como que uno recapacita. And there's like you start reconsidering Porque things. su mente está más clara. Because your mind is more clear now. Está más iluminado You are more en illuminated las cosas que están pasando. in the things that are happening. Pero este joven, But this young man, ¿qué cosa? what a thing. Recapacitó He reconsidered cuando no estaba bien. when he was still not doing good. ¿Sabe? Él volvió en sí. He came back to his senses. En otras palabras, So in other words, él comenzó a meditar en sus caminos. he started meditating in his ways. ¿Sabe? Él comenzó a hacer un análisis He started doing an analysis de lo que estaba viviendo of what he was living y de lo que había sido diseñado a vivir. and what he was designed to live. Y yo he venido a decirte esta noche And I have come to say to you tonight que tú estás viviendo that you are living cosas things que no están diseñadas that are not designed, y que hay situaciones, and that there are situations, problemas problems que están arraigadas that are rooted a una decisión incorrecta. on the incorrect decision. Pero que esta noche But that tonight, Dios te dice God says to que you es tiempo that it's time de levantarse de esa to situación. get up out of that ¿Sabes situation. por qué? Do you know why? Porque la realidad, amado, Because the reality, my por eso beloved, estoy hablando un lenguaje bien sencillo. that's why I'm speaking a language that is very La simple. realidad es The reality que is lo que está diseñado, that what is designed, lo que viene, what comes, y los que llevan muchos años what is aquí, coming, and those that have been for many years here, sabe you know que cuando se dice que viene, that when we say that it's coming, a veces pasa tiempo sometimes time passes gente se by. va People leave porque no pasó nada. because nothing happened. Después llega de nuevo And then they arrive back porque again pasó. because it happened. Pues se está diciendo hay So algo we are que saying viene, there's something that is coming. sabe, se siente, You know, we could feel it. se siente, We could feel it. pero antes But before que en el reino, in the kingdom, para que algo pueda nacer, for something to be able to be born, primero tiene que morir. first it has to die. La semilla no crece The seed does not grow si no muere en if it tierra doesn't primero. die on the soil Es first. más, ustedes se acuerdan en los boricuas. Do you remember the Puerto Ricans? No sé si lo hicieron en otro país. por I don't eso know digo if they por los did that in other puertorriqueños. countries, but that's Cuando why I say the Puerto uno Ricans. estaba en la escuela elemental, When you were in the elementary school, te daban un vasito y una habichuela they would give you a cup and a bean para que, Señor, para que la sembrara, o sea, so that la you could ponía ahí, plant it. le ponía obviamente tierra, agua, Obviously, you would put soil, La dirt ponía in it, water, en la ventana de los salones and you would put it in the windows of the classroom. y la más linda que creciera, unos puntos, una And cosa you know, tremenda. the biggest and beautiful one ¿Cuánto that le would pasó grow, eso? you would Nadie get some sembró points. una habichuela. Nobody planted No a sembraste bean. habichuela. You Lo didn't hace. plant a bean. Hazlo para los nenes. Do it for the children. Lo hace. Sí, no, chacho. Bueno, yo llegaba al salón buscando que la mía estuviera I más would alta. arrive to the classroom looking for mine to Es be the como una tallest. competencia, los It's a nenes hacen. competition like the kids do. Pero usted nunca vio, usted sabe la habichuela cuando usted la saca de, no voy a decir del pote, es seca. But you never saw the bean when you take it out of the bag Ay, mi because madre. it's a dry ¿Sabe? bean. No siempre una habichuela de pote, por favor. It's not a canned bean, please. No, por si acaso. Just in case. No, esa no va a salir nunca. No, that one's not gonna grow never. Si sale, es un milagro. Tráigalo y If it testifique. grows, it's a miracle. To come, bring it and Pero testify about it. usted nunca le prestó atención But you a la never paid habichuela attention. cuando se está muriendo. To the bean when it's dying, Mi amado, aquello se pone feo, it gets very ugly. se arruga, It gets all se wrinkled. pone como cambia de color. It changes its color. Aquello no hay quien la mire. Nobody can look at it. Pero usted sabe algo, But you know something? que cuando se pone así de fea, That when it gets that te ugly, está diciendo, it's telling you, ahora es que voy a now crecer. it's that I'm gonna grow. Mi amado, My beloved, te ves feo. you look ugly. No te entregues a las tinieblas. Don't give yourself over to the dark side. Sacúdete. Shake it off Levántate, Get hombre. Pelea la buena and batalla. fight the good battle. ¿Cómo le vas a hacer una
una cama a tu situación. How are you going to come and make a bed for your Ay, me situation? siento débil. Oh, I feel weak. Y ahí haces una cama. And there you make a bed for Le it. pones una almohada. You put a pillow on it. Debilidad. Y ahí Weakness. te acuestas a And dormir. there you lay to sleep. No, mi amado. No, my Te beloved. sientes débil. If you feel weak, Aunque sea 1,000,000 de veces. even if it's a million times, Hasta que lo veas. until you see it, Sigue diciendo. continue to Yo say, soy fuerte. I am Yo strong. soy fuerte. I am strong. Yo soy I fuerte. am strong. No, Víctor, pero es que tú no entiendes. No, Victor, you don't understand. amado. My beloved. El que no, mira, si yo te digo cosas mías, Look, if I tell you my que no things, entendería eres tú. the one that would not understand is you. Pero aquí estoy de pie. But here I am standing. ¿Sabes? Yo no te estoy diciendo. You know, I am not saying Peca que Dios te levanta. go sin because God will lift you Yo back te up. estoy diciendo. I am saying Sé be. que fue una mala decisión. No, I know that it was a bad decision. Sé que pensaste I know that you thought que estabas aquí. that you were here. No escuchaste consejo. You did not hear the advice. Pero nada de eso But none of es that que Dios te está acusando. is that God is accusing you. Todo eso All of that es que la mano de amor de Dios is that the loving hand of te God está dejando saber, is letting you know, hija, daughter, hijo, son, tienes diseño. you have a design. Recapacita. You got to reconsider. Medita en tus caminos. Meditate in your Pero es ways. que me siento feo. But it's that I feel ugly. Me está como la habichuela Well, entonces. then you're like the bean. Mira, va a crecer. Look, you're going to grow. Porque si no muere, Because if you do not die, tampoco creces. you don't grow neither. Mire, mi amado, Look, my beloved, usted sabe you know que hay enseñanza que usted le escucha una vez that there's teachings that you hear once y se quedan con ustedes para siempre. and they stay with you forever. Yo recuerdo, I remember. no sé si fue que lo dijo I don't know if it was that he said it o lo leí, or I read it porque lo he leído, because I have read it, pero no sé si cómo lo escuché primero. but I don't know how it was that I heard it first. Lo escuché, fue en Miami. I did hear it. It was in Miami. Mike Monroe dijo, Miles Monroe said, si tú tienes una semilla if you have a seed y tú ves una semilla, and you see a seed eso tiene. that has, Una that's what you semilla. have. You have a seed. Pero si tú tienes una semilla But if you have a seed y ves un árbol and you see a tree y ves frutos, and you see fruits, ya dejaste de ver la semilla. well, you already stopped seeing the seed. Ya estás viendo el producto de Now la you're semilla. seeing the product of that seed. Pero si tú tienes una semilla But if you have a seed y ya no ves un árbol and you don't see a tree y anymore, ahora ves un bosque, and now you see a forest, estás viendo you are el seeing resultado the result de lo que multiplicaste. of what you multiplied. En aquel momento, In that moment, yo recuerdo I remember que yo, cuando escuché aquello, that when I heard that, yo dije, ¿de dónde salió este apóstol Pablo? I said, where did this Apostle Paul No come había out? nunca visto a Monroe. Because I had never seen Miles Monroe. Y porque este hombre está, Because that man, después de Pablo, after de la Paul, Biblia, Paul, the one of the Bible, la verdad, yo he escuchado muchos hombres elocuentes y poderosos. truly I've heard many men that were eloquent and very powerful. Pero este hombre, But this man, con un inglés de Bahamas, with an English from the Bahamas, con un boricua que no sabe ni el inglés de aquí, and imagínate with el de a Bahamas. Puerto Rican that doesn't even know the English of here, imagine the English of the Gracias a Dios Bahamas. que traducen allá. Thank God that they translated Pero over there. aquella enseñanza But that teaching, me enseñó y me dio una lección muy grande. it taught me and it gave me a very big ¿Sabe por lesson. qué? Do you know why? Porque a veces detenemos a Dios Because sometimes we stop God por nuestra realidad. because of our reality. ¿Sabe? Repito esto. I repeat this. Muchas veces Many times detenemos a Dios We stop por God nuestra realidad. because of our Mi reality. realidad dice My reality y yo says, detengo lo que Dios dice. and I stop what God ¿Sabe? says. Cuando en un momento, usted sabe el milagro de el ángel You know the miracle of the angel que se paseaba en las aguas that would stir the waters up. y iba cada cierto tiempo. And he would arrive there every certain amount of time. Después yo le voy a decir una historia de eso tremendo. Later on, I'm going to tell you a story about Pero that no that is ahora. tremendous, but not now. Pero de eso te quiero decirles. But of that, I want to say, Usted sabe que ese hombre llevaba más de 3 décadas allí. you know that that man had been there laying for more than 3 Y decades. Jesús le preguntó. And Jesus asked him. Él le dijo el tiempo, le dijo todo. He told him how long he had been there. He told him Y everything. le pregunta, And he asks him, ¿pero qué quieres que te haga? but what do you want me to do ¿Qué for tú you? quieres? What do you want? ¿Quieres que te sane? Do you want me to heal you? Esta pregunta This question
nos hace entender a It nosotros makes us understand que usualmente that usually el ser humano the human being quiere arreglar wants to fix lo que se ve. what you can see. ¿Sabe? Él se veía, You know, he saw himself. la gente lo miraba The people were looking at him y decía, and they would ahí hay say, un paralítico. there is a paralytic there. Entonces, usualmente, Then usually el ser humano the human being quiere restaurar wants to restore lo que se ve. what you can see. Mire esto. Look at this. Y Jesús And Jesus, le hace entender he makes him en understand una sabiduría poderosa, in a powerful wisdom, le hace entender a ese hombre, makes that man understand. le dice, tú sabes por qué tú estás así, He says, do you know why you are like porque that? estás creyendo Because you are believing una leyenda. a legend. En tu frente In front of you, está la verdad revelada. you have the revealed truth. ¿Quieres ser sano Do o you no? want to be healed or not? ¿Sabe? En otras palabras, So in other words, hay momentos dados there are certain que moments tú piensas that you think que vas a ser sano, that you're going to be healed, pero no lo eres. but you are not. Yo no estoy hablando de enfermedad, And I'm not talking about a sickness. estoy hablando de pensamiento. I'm talking about your thoughts. Porque muchas veces Because many tu times pensamiento your thoughts está arraigado are rooted a tu realidad. to your reality. Y tu realidad, And your reality, lamentablemente, sadly, nunca será mayor will never be que la greater verdad que Dios reveló sobre ti. than the truth that God revealed over you. O sea, si Dios te dijo So if God said que vas a hacer esto, that you're going to do this, mi amado, my beloved, créelo. believe it. ¿Sabe? Este hijo pródigo You know, this prodigal son, no fue llamado a comer algarroba, he was not called to eat the pods that pero, the pigs eat, pero comió. but he ate. No fue llamado a desear comida de cerdo, He was not called to desire the pig's food, pero la deseó. but he desired it. ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas que yo Do you he know visto en las What, últimas décadas? what has been one of the problems that I have seen in the last decades? Que la iglesia That the church, religiosa the religious le church, presentó al mundo presented to the world lo más poderoso. the most powerful. ¿Sabe? Allá hay gente que piensa, Over there, there's people that think por eso cae un cristiano that's why if a Christian backslides, y 1000 lo pisotean. 1,000 people will step on him. Entre otras cosas, Amongst other things, porque hay gente que transmite because there's people that transmit que no pasa nada en esta tierra. that nothing is happening on this earth. ¿Sabe? Hay gente que yo los admiro There's people that I admire porque en medio de cualquier situación, because in the middle of any situation, oída esto, listen, pueden presentar la situación they can present the y situation decir lo que Dios hizo. and say what God did. Pero muchas veces But many times, nosotros solamente nos enfocamos we only get focused en decir lo bueno que Dios ha hecho in saying the good that God has o done, las cosas buenas que Dios ha hecho the en mi good vida. things that God has done in my life. Pero pararse aquí y decir, But to stand here and say, yo he fallado, I have failed, yo he pecado, I have sinned, yo he hecho esto, I have done this, no se puede hacer you cannot do it porque después ustedes because then you no me siguen. don't follow me. Pero usted no, yo no soy llamado a que me sigan, But I'm not called for you to follow me. es a que sigan a Cristo. It's for you to follow Christ. Pero oído a esto, But listen, obviamente en obviously, el portador de Dios in the person that God has that is going ahead, te van a seguir. they're going to follow you. Y oído, por tal razón, And because of that reason, usted y yo tenemos que entender you and I have to understand quiénes somos, who we are. cuál es mi identidad. What is my identity? Y uno dice cristiano. And we say Christians. Yo te pregunto qué es cristiano. Well, if I ask you what is a Christian, Dice, no, que yo creo en Jesús. no, well, that I believe in Jesus. Y yo te pregunto quién es Jesús. And how about if I ask you, and who is Jesus? Mi Salvador. My Savior. ¿Y qué era salvado en tu vida? And what has He saved in your life? Me dejó su espíritu. And He left me His Spirit. ¿Y cómo el espíritu te guía? And how does the Spirit guide you? ¿Cómo te habla? How does He speak to you? ¿Cómo te dirige? How does He direct you? Tú no puedes decir como dice el pastor. You can't say, oh, like the pastor says. No, el pastor No. te enseña The pastor teaches cómo you es. as how it is. La pregunta fue cómo te dirige. But the question is how He directs you.
Y la mayor parte de la contestación es, And the majority of the answer is, como dice la Biblia. like the Bible says. No, la Biblia no es la que se equivoca. The Bible's not the one that gets it wrong. La Biblia te dice, The Bible tells you. ¿sabe? La Biblia es el manual The Bible is the manual que nos dice cómo that tells us how las cosas things se hacen are done para que pasen. so that they can happen. Tienes un pastor, You have tenemos a un pastor. pastor We have a pastor que nos pastorea that is our para pastor desarrollar un carácter, so that we could develop a en lo que character hacemos. in what we do. pero todo lo demás But everything else nos toca a nosotros. is for us to do. ¿Cuántos están aquí todavía? How many of you are still here? Dame un poquito de agua. Let me drink a little bit of water. ¿Sabe qué? La mentalidad de este joven You know, the mentality of this young es man la mentalidad de que no, yo sé hacerlo. is the mentality of, I know how to do it. ¿Sabe? Yo sé hacerlo. I know how to do it. Es la mentalidad, mire, por ejemplo, It's the mentality, as an esta example, mentalidad de David. the mentality of David. David en un momento dado, David at a certain moment. la Biblia dice, el verso dice, como te voy a decir, The Bible says, like I'm going to say it. The verse says, like I'm going to say it. Satanás Satan incitó a David incited or enticed a David hacer censo. to do a census. ¿Sabe lo que es eso? Do you know what that is? Uno dice, ¿qué? We say, what? Si búsquelo, que así mismo está en el Yes. verso. Look for it. That's exactly how it Satanás is in the verse. It says Satan. Incitó a David He enticed David a hacer censo. to go and do a ¿Saben qué census. fue lo lindo? Do you know what the beautiful Que part about David it was? Was that David Hizo el censo. went ahead and did the census. ¿Cómo? How? Sí, Yes. el hombre que conforme al corazón The de Dios. man that is conformed to the heart of God. Ese mismo. That exact man. Y eso está en la Biblia. And that's in the Bible. ¿Por qué te traigo ese ejemplo? And why do I bring you that Para que example? entiendas So that you may que understand si en la Biblia está that if in the Bible que you have David- it, that David, Satanás, Satan, no la naturaleza humana, not the human nature, Satanás lo incitó a hacer censo. Satan enticed him for him to go and do a Y census. lo lindo que él lo hizo. And the beautiful thing is that he did it. En buen puertorriqueño, In a good Puerto Rican, Satanás lo influencia Satan influenced y him David obedeció. and David obeyed him. Abraham Abraham mintió. lied. Jonás Jonah quiso dejar su asignación. wanted to leave his assignment. Pero ¿sabe por qué los tres se levantaron? But do you know why all three got back up? Porque los tres tenían algo en común. Because all three had something in common. Que amaban That they a loved Dios. God. En otras palabras, In other words, ¿sabes cuándo tú y yo nos levantamos? do you know when you and I get back up? Cuando el amor de Dios When the love of God se ha revelado en nuestras has vidas. been revealed in our lives. Mire, por el amor de Dios, Look, because of the love of hay God, momentos dados, there are certain han, moments, han llegado situaciones situations have que come cuando yo that when I pienso en su amor, think about His se love, me acaba toda gulembera all of the weaknesses end. que yo pueda tener. Any weaknesses that I may have. Cuando me empiezo a quejar, When I start complaining. cuando no entiendo humanamente, When I don't understand humanly. cuando las cosas parecen que no son When things seem like they are not. y se me turba la mente, And my mind gets all disturbed. yo recapacito, I reconsider. yo vuelvo en sí I return to my y digo, senses. varón, sacúdete. And I say, man, shake it off. Y solamente empiezo a pensar, And I only start thinking, no en Biblia, not in the Bible. no me empiezo a citar yo mismo versos, I don't start citing the verses to my own self. solamente pienso I only en think el amor about the love de Dios. of God. Por eso es, That's why. puede ser que esto sea algo personal, It could be that this is something personal. pero en situaciones difíciles, But in difficult situations, yo me arrodillo I kneel down. y más es And it's more lo que alabo, what I praise, adoro what I worship, y canto and what I que sing lo que le pido. than what I ask Him. ¿Sabe? Y a veces usted puede ser que se levante And it could be that you get up y diga, oye, casi no le dije nada. and you say, I almost didn't say anything Mi to amado, Him. eso es emoción. Well, my beloved, that's Y emotion. Dios sabe el pensamiento antes de que llegue. God knows the thoughts before it comes. ¿Usted cree que Dios va a cambiar? Do you think that God is going to change? Que usted le diga, Dios, restáurame. That you say, God, restore me. A que usted le diga, Then for you to say, Dios te amo. God, I love you. ¿Sabe? Yo no sé con qué usted se quedaría. I don't know what you would stay with. A mí dime, Dios,
Víctor, te amo, You tell me, Victor, I love antes you, que Víctor, dame. before you say, Victor, give me. O sea, Dios va a querer escuchar So más God is going to want to hear more que en medio de la situación in the middle of the hay un situation adorador that there's a que en worshiper. el dominio propio Then in the cogió la self-dominion, carne, he took his la flesh, sometió he submitted y it, ahora and now está alabando, he is praising, exaltando, he is exalting, reconociendo recognizing quién yo soy. who I am. Es que cuando reconocemos It's that when we recognize quién es Dios, who God is, Él He nos pone en bendición. places us in blessing. ¿Sabe? Yo reconozco quién es Dios. I recognize who God Dios is, te pone en bendición. and God puts you in Tú blessing. reconoces quién es Dios You recognize who God y is, Dios te pone en gracia. and God is going to put you in Dios te grace. pone en favor. God is going to put you in favor. Pero But tienes que volver en sí. you have to return to your senses. ¿Sabe que en un momento dado Dios le dice a Jeremías, You know that at a certain moment God said to Jeremiah, preguntad por la senda antigua? did you ask for back in the old day church? O sea, no estoy hablando esa senda antigua ¿cómo es? De la iglesia de los tiempos antiguos. And I'm not talking about the church of back in the day. No. No. La senda antigua que habla Jeremías The back in the day that Jeremiah is speaking no es la religiosa is not the religious one. de que antes me ponía y ahora no. That before you would place me and now you don't. Es la de la intimidad. It's the one of the intimacy. ¿Sabes por qué? Do you know why? Es más, Dios le dice a Jeremías, Even more, God says to y Jeremiah, caminen and walk por esos caminos. through those paths. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque si el camino Because if the path es una senda antigua, is an old path, significa it means que por ahí that through there, alguien someone ya caminó. has already walked. Y la escritura And the scripture está repleta is completely de full los hombres of the men que caminaron that walked por ese camino. through that path. Quiere decir So it means que si yo voy a caminar that if I am going to walk por un camino through a path que ya otro caminó that someone else already walked y through, voy a caminar and I'm going to walk por un camino through a path que otro venció, that another one yo conquered, tengo ventaja I have an advantage cuando vaya a caminar. when I go to walk through there. ¿Por qué? Why? Porque si, por ejemplo, Nilda Because if, as an example, Nilda caminó el camino walked the path primero que yo, first before I did. cuando yo leo When I read lo que Nilda atravesó what Nilda went through en el camino, in the path, yo aprendo I will learn sin haber caminado el without camino. having walked the path yet. Si Nilda dice, If Nilda says, mientras caminaba, while I was walking, di 10 pasos I took 10 steps y me di con una cámara. and I hit myself with a camera. Cuando yo vaya en el paso número 8, When I go in my 8th step, ya voy en mi mente already in my mind, con la precaución I already have the de precaution que tengo que doblar. that I have to turn. Porque en la senda antigua Because back in the day, hubo alguien there was someone que la caminó that walked it y me dejó and left me los planos the plan del diseño. of that design. Por eso es That's why que se crece. you grow. Mire, mi amado, Look, my beloved, usted yo sé que sabe que sí. I know that you know that that's how it is. ¿Usted cree que Jesús Do you think that Jesus, podía, siendo el verbo hecho carne, being the verb become flesh, usted cree que él podía decir do you think that he could have said o hacer lo que hizo or do what he did sin 12 discípulos? without 12 disciples? Yo digo sí. I say he could have. Claro, Of course. en la parte humana In the human part y en todo lo que Dios quiere enseñar, and in everything that God wants to teach us, escogió a 12. he chose 12. Pero ¿por qué él lo hizo? But why did he do it? ¿Qué nos está enseñando él a nosotros? What is he teaching us? Nos enseña He teaches us que como mismo él that the same way that he transmitió su imagen, transmitted his image, nos enseña a nosotros he teaches us que nuestra posición that our position es transmitir su imagen is to transmit también. his image as well. Pero ¿sabe qué sucede? But do you know what happens? Que hay personas That there's people que quieres cambiar tu situación that you want to change your situation, haciendo cosas humanas. but doing human things. Mira, Look, tu problema your problem no es natural. is not natural. Tu situación Your situation es espiritual. is spiritual. Te voy a repetir esto. I'm going to repeat this.
Tu problema Your problem no es natural. is not natural. Tu situación Your situation es espiritual. is spiritual. Tú no puedes cambiar You cannot change una situación a situation espiritual that is spiritual haciendo cosas naturales. doing natural things. No se puede. You cannot. Entonces, si hay algo So if there's something que Dios ha dicho sobre tu vida, that God has said over your life, no solamente es quién eres, it's not only who you are, sino hacia dónde vas. if not where you're going. Mi amado, My beloved, mi amada, my beloved líder, leaders, sientes cansancio. do you feel the exhaustion? ¿Sabe lo que es tiempo de hacer? Do you know what it's time for you to do? Subir a las alturas. Go up to the high places. Pero ¿sabes para qué? But do you know what for? No para predicar de las alturas. Not to preach from the height. Es para que como el águila It's so that as the eagle, te rompas el pico. you can break your beak. Para que te quite todo el plumaje. So that you could remove all of your feathers. Porque el problema es Because the problem que is cuando un águila that when an eagle pierde fuerzas, loses strength, el águila the eagle reconoce recognizes a un águila sin fuerzas. and it recognizes an eagle without strength. ¿Ha oído? Listen, Hay momentos dados there are certain moments que el águila con fuerzas that the eagle that has the ve al strength águila sees the eagle que está volando that is flying. y sabe qué hace el águila con fuerza. And do you know what the eagle that has the strength does? No todo el tiempo. Not all the time, En ocasiones but in occasions, le lanza un pedazo de carne he will throw him a piece of de meat la altura from the high place y le deja saber, and lets him know, ¿quieres comer esto? do you want to eat this? Tiene que renovar tus fuerzas. You have to renew your strength. ¿Por qué? Why? Porque no estás diseñado Because you are not designed para volar to fly donde estás volando. where you are flying. El problema es The problem is que si yo como águila that if I, as an eagle, estoy viendo I'm seeing que estás cansado, that you are tired, imagínate imagine el enemigo. the enemy. Imagínate Imagine aquellas presas those preys que cuando venga la sombra de un águila, that when they only see the shadow of las an eagle, presas empiezan a esconderse. the prey starts hiding. Qué triste How sad que no solamente por tu sombra, that not only because of your shadow, sino que por tu presencia if not because of your presence, no se vayan. for them not to leave. Por eso en esta noche, That's why tonight, iglesia, church, los que nos escuchan, and those that are listening, es tiempo de levantarse. it's time to get up. Ya es tiempo de sacudirse. It's time to shake it off. Es tiempo de salirte de las vacaciones. It's time to come out of the vacation. Ya es tiempo tú sabes, de recoger nuestra mente. It's time to gather together salir your thoughts del cuento de Alicia y el País de las Maravillas. and come out of the fairy tale of Alice in Wonderland. Y es tiempo de saber And it's time for you to que know estamos viviendo that we are living un momento muy profético. a very prophetic moment. Muy Very profético. prophetic. Y que digo como dijo Pablo, And I say, like Paul said, tengo miedo I am scared que vuestros sentidos that our senses sean desviados, will be diverted, como fueron desviados like they were diverted, los de Eva. the ones of Eve. Porque hay unas corrientes fuertes de influencia. Because there are strong currents of Y influence. le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Jesús habló de estructuras, Jesus spoke about structures, unas fundamentadas en roca. some founded on the rock. Y esas And those, no las tumba nada. nothing is going to knock them down. Pero habló de otras But he spoke about que others no están fundamentadas that are not founded en la roca. on the rock. Esas son Those are las que le gusta todo. the ones that like everything. Escucha esto y por They ahí se hear quiere this mover. and they want to move in that. Escucha 10 cosas buenas. They hear 10 good things. Aprende 3 de las 10 que They escuchó. learn 3 of the 10 that they Ya es heard, teólogo. but now they're Y theologians. olvídate de eso. And forget about that. Y si no se lo escuchó a alguien con más nombre ante los hombres que vos, And if somebody heard him, somebody that is more Peor renowned than I todavía. am, even worse. pero sabe que Dios ha dicho, But do you know what God has said? métete esto en tu corazón que I tú want eres you de esta to put generación. this in your heart because you're of this generation. ¿Sabe que Dios ha dicho? Do you know what God has Yo said? le escuché hace 14 años I heard it 14 years ago en Costa Rica in Costa Rica. y lo he escuchado de allá para acá. And I've heard it from that time Pero en until este now. tiempo- But in this time, Lo he escuchado mucho. I've heard it a lot.
Dios está diciendo por sus profetas God is saying through his prophets que la generación that the generation que va a sacudir, that is going to shake, que la necesita, and esta it needs nación it, this nation es una generación is a generation cuyos ministros who their ministers no son con nombres reconocidos. are not ministers that are renowned. Eso yo lo vengo escuchando, dije, la primera vez lo escuché hace 14 I años said it that the en first Costa time Rica. that I heard that, it was 14 years ago in Costa Rica. Y no fui yo quien lo dijo. And it wasn't me who said it. Y yo estoy entendiendo And I'm understanding por qué Dios está hablando de esa forma. why God is speaking that way. Porque hay gente Because there's people que no ha doblado rodillas a Baal. that they have not bent Hay their gente que knees to the sabe quién vows. es Dios. There's people that know who Hay God gente is. que le cree a There's Dios. people that believe Hay God. gente que le cree a su There's espíritu. people that believe their Hay spirit. gente que le cree a las There's promesas. people that believe the Hay promises. gente que sabe que Dios habla. There's people that know that God Hay gente speaks. que sabe que Dios hace milagros. There's people that know that God does Hay miracles. gente que sabe que Dios revela. There's people that know that God reveals. Pero también But also, hay que estar consciente you have to be del conscious tiempo of the time profético the prophetic que time nos ha tocado vivir. that has been for Mi us to amado, hay live. que levantarse. But my beloved, we have to get up. Hay que sacudirse. We have to shake it off. No podemos estar viviendo como el hijo pródigo. We cannot be living like the prodigal Porque son. no es la posición diseñada para este ministerio. Because it's not the position designed for this ministry. Hemos sido diseñados We have been designed para donde vamos. for where we're going. Pero a lo que llegamos, But until we make it there, no te puedes rendir. you cannot surrender. No te puedes, te vas a cansar. You're going to get tired. Pero Dios dice, But God says, yo no me fatigo con cansancio. I don't get fatigued with Vas a exhaustion. sentir que no tienes fuerza. You're going to feel like you don't have no Dios strength. dice, yo multiplico cuando tú no And tienes. God says, I multiply when you don't O have. sea, deposita todo So deposit it all en Dios. in God. Yo no dije déjale todo a Él. I didn't say leave it all up to Him. Eso, vamos a aclarar. Let me make that clear. Deposita todo en Él Deposit everything in con Him nuestra with responsabilidad. our responsibilities. ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo? Do you know what the prodigal son did? Depositó en su padre He deposited in his la father confianza que él había levantado the confidence that he had lifted up cuando estaba fuera de la casa de su padre. when he was outside of his father's house. Y usted está hoy en la iglesia And today you are in the church o está en este edificio, or you're in this building, pero eso no garantiza but that does not que guarantee estemos en la casa de nuestro padre. that we are going to be in the house of our Father. No por el edificio, Not because of the building. ¿oyó? Listen, No did por you el hear that? edificio. Not because of the building. Es que en la casa de nuestro padre It's that in our Father's house, yo no encuentro un motivo I don't find a motive por el cual tenga que separarme. why I should separate from Yo Him. no sé usted, I don't know about pero you, yo no encuentro un but I don't motivo find a motive por el cual for which yo tenga que separarme I have to de separate la casa de mi padre. from the house of my Father. ¿Por qué? Why? Porque en la casa de mi padre Because in my Father's es en house donde único is the only place tengo where I have relación. relationship. No dije bendición, I didn't say blessing, dije relación. I said Porque relationship. si estoy en relación, Because if I'm in la relationship, bendición the blessing es automática. is automatic. Pero yo no puedo But I cannot coger la bendición take the blessing perdiendo relación. losing relationship. Porque eso pasó con el hijo pródigo. Because that happened with the prodigal son. Cogió la bendición He took the y blessing perdió la and relación. he lost the relationship. Pero oído, But listen, qué bueno es how good it is cuando un hijo when a son es transformado. is transformed. ¿Por qué? Why? Porque el hijo, Because a son, cuando estaba separado when he was de separated la casa de su from padre, his father's house, oído, listen, perdió relación, he lost relationship. pero no perdió identidad de hijo. But he did not lose the identity of a son. Perdió relación He lost y relationship estaba allí en pecado. and he was there in sin. Estaba comiendo cosas inmundas, He was eating filthy things that pero were no mundane. perdió identidad. But he did not lose identity. Mientras tú tengas identidad As long as you have identity de hijo, of a son, te garantizo I guarantee que el Padre that the Father siempre will always estará dispuesto be willing a levantarte, to lift you a up, restaurarte restore you, y a transformarte. and transform Ponte you. en pie, iglesia. I want you to stand, church. ¿Sabe, iglesia? You know, church, Esta historia this story tiene diferentes
yo diría, subtemas de ella. It has different subtopics Hay of it. mucho para There's hablar de many, ella. many, many to speak about.